U današnjoj temi ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja čaja od lavande. Govorit ću vam zapravo što će se dogoditi u vašem organizmu ako se date truda i redovito svaki dan, kroz 15 dana pijete mi čaj od lavande. Lavanda kao takva je jedna izuzetna biljka, što nećete vjerovati, datira se dakle u dokumentima da su ljudi poznavali lavandu i koristili u zdravstvene svrhe čak 2500 godina u samoj prošlosti. Datirane spisi iz starog Egipta u starim civilizacijama kao što su rimske, grčke civilizacije i slično koristili su lavandu u nevjerojatnom broju slučajeva. Mi kada govorimo o lavandi, ona je krcata čak 100 spojeva, od kojih nam je jedan od najbitnijih nešto što se naziva limonen. Taj limonen je jedan spoj koji ima iznimne zdravstvene blagodati koje ću vam malo kasnije opisati u našoj emisiji. To zapravo nećete vjerovati koliko imate zdravstvene blagodati same lavande. I mi kada govorimo o samoj lavandi, dakle ona u sebi ima vitamina A, kalcija, željeza i upravo ima nevjerojatna moguća protuupalna, antifugalna, antidepresivna, antiseptička, antibakterijska i antimikrobna svojstva, čak analgetska, detoksikacijska i određene vrste situacije što apsolutno nećete vjerovati. I prije nego što vam da govorim današnju emisiju, u nekim sljedećim tjednima ću vam dati recept kako ćete mi praviti jedan izniman čaj od lavande. Tu emisiju ćete mi morati malo pričekati, jer danas govorimo o najbitnijim zdravstvenim blagodatima čaja od lavande. Na prvom mjestu, što će se dogoditi vama ako redovito konzumirate čaj od lavande? On ima nevjerojatne mogućnosti prirodnog smanjivanja stresa i umirivanja vašega tijela i vašeg organizma. Svi mi koji mi pratite od depresije, stresa i anksioznosti u kroničnom tipu, redovitim konzumiranjem alkohola na potpuno prirodan način smanjujete one hormone stresa, a pojačavate one hormone ugode, specijalno koji se nazivaju dopamin, serotonin. Vi redovitim konzumiranjem čaja od lavande ne samo da se smirujete, nego ćete imati značajnije lakše uspavljivanje. Dakle, jedan od onih preporuka vama koji imate kroničnu nesanicu biti će vam da mi konzumirate recimo 2 sata prije samoga spavanja čaj od lavande. Dalje što možete očekivati, čaj od lavande ima značajna antioksidativna svojstva i tekako nam pomaže u smanjivanju oksidativnog stresa. Jedan od onih najkrasnijih situacija je da će biti pomaže u liječenju i kontroli samoga dijabetesa, što je jako bitna situacija za veliki broj osoba. Jer na mom kanalu sam puno puta već govorio, dijabetes je izuzetno veliki problem što je u izuzetno velikom porastu zadnjih nekoliko desetljeća. Računa se da za nekih 20 do 30 godina imat ćemo enorman porast, čak 30 do 40% odrasle populacije će imati dijabetes tipa 2, što je stravična situacija. Dakle, redovitim konzumiranjem čaja od lavande prevenirate mi dijabetes, međutim radi svojih izuzetnih detoksikacijskih svojstava vi ćete sa čajem od lavande prevenirati i poboljšavati funkciju jetre i bubrega, što ne može biti nevjerojatnija situacija. Svi znamo koliko su jetra i bubrezi, specijalno jetra, enormno bitan organ za naše tijelo, savršeno. Čaj od lavande će pomoći funkcioniranju vašega mozga, prevenirat će nastanak demencije, Alzheimerova i Parkinsonove bolesti i čaj od lavande ima značajne mogućnosti poboljšavanja situacije sa vašim srcem. Prevencija srčanog udara, moždanog udara, to je super, jer upravo ova svojstva u čaju od lavande vam blagotvorno djeluju na srce i krvne žile, savršena situacija. Dalje što možete očekivati, čaj od lavande ima značajnu mogućnost da pojačava zdravlje vaše kože i vaše kose, a apsolutno imate mogućnosti da rješavate određene vrste bolesti i oboljenja tipa na samoj koži. To je jako interesantno. Vi ukoliko imate bolesti na koži, kao što su ekcemi, dermatitisi, čak psorijaza, crvenila i slične vrste tegoba, vi možete napraviti čaj od same lavande i onda kao obloge uz pomoć nekakve sterilne gaze ili zavoja staviti na vaše upaljena kožna oboljenja i na taj potpuno prirodan način ćete pomoći ovu situaciju. Dakle, lavanda i čaj od lavande pomaže vašoj koži, pomaže vašoj kosi. Dalje što možete očekivati, specijalno ublažavanje bolova, jer lavanda djeluje kao protuupalno sredstvo, smanjuje upale u zglobovima, mišićima i živcima, ublažava bolove i otekline, što je nevjerojatno dobra situacija. I rekao sam vam, imate mi značajnu mogućnost redovitim konzumiranjem poboljšavanja vašega probavnog sustava.
Svi mi koji imate problema sa zatvorom, napuhanošću, nadutošću, pa čak i ako imate bolesti tipa žgaravice, GERD, ko veliki broj vas ima, redovitim konzumiranjem čaja od lavande blagotvorno djelujete na vašu probavu. I kao što sam malo prije napomenuo, morate mi razmišljati radi svojih sastojaka u samoj lavandi ćete značajno pojačati vaš imunitet. A to je ono sve što trebate kada se želite boriti protiv bolesti, oboljenja raznih tipova. Pa ako imate prehladu, gripu, virozu ili bilo koju bolest, a vama vaš imunitet itekako treba bolje raditi, nema jednostavnije situacije nego da mi konzumirate čaj od same lavande. Dalje što ćete mi razmišljati, čaj od lavande poboljšava zdravlje vašeg dišnog sustava, apsolutno jako dobro djeluje antimikrobno i protuupalno na probleme sa sinusima, probleme sa grlom, kašljom i sličnim vrstama situacije. Dakle, nevjerojatna stvar konzumiranjem jedne šalice lavande redovito. To vi radite i preventivno, čak da nijedno od ovih bolesti nemate, apsolutno vam je super situacija. Kako ćete ga koristiti? Uvijek vam je preporuka, ako ikako možete, da uzmete one čajeve koji imaju već suhe listove same biljke, onda je to najbolja verzija. Može biti i u vrećicama, ali ako imate ovu verziju suhih listova, to je puno bolja situacija.